Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عماد الزنيتي. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله غادي نقراو une petite histoire qui s'appelle Les malheurs d'une petite ménagère. غادي نقراوها وغادي نديرو إن شاء الله l'explication ديال لي termes difficiles. هكا باش يولي عندكم واحد باجاج ليكسيكال اللي تقدروا إن شاء الله تاميليوغيو فوتر نيفو اون فرونسي باش تكونوا كابابل انكم تكومونيكيو تو سامبلومون افيك لي زوتر ولا او نيفو ديال لا ريداكسيون ولا en même temps au niveau de la compréhension de n'importe quel texte. غادي نبداو على بركة الله. لي malheur d'une petite ménagère. زعما بحال تنقولوا باللغة العربية هو نحس ربة بيت صغيرة. ménagère هي ربة بيت. petite هي صغيرة. malheur هو النحس ولا سوء الحظ. Catherine est une petite fille de 6 ans. Catherine est une petite fille de 6 ans. Catherine هو le nom ديال هاد la petite fille. شنو هي petite fille de 6 ans بنت صغيرة de 6 سنوات. Il est bien mignon. Il est bien mignon. جميلة. Mais il voudrait déjà faire tout ce que fait sa maman. Mais il voudrait déjà faire tout ce que fait sa maman. mais تتبغي ولكن تريد أن تفعل كل ما تقوم به أمها. Et quelquefois elle fait des bêtises. Et quelquefois elle fait des bêtises. وبعض المرات تقوم بحال تنقولوا بالبسالة تدير شوية ديال البسالة. Catherine, je vais chez le coiffeur. Catherine, je vais chez le coiffeur. هذه الأم ديالها مخاطبة تتخاطبها قالت لها Catherine, je vais chez le coiffeur. Catherine أنا ذاهبة عند صالون الحلاقة ولا صالون التجميل. Pendant que je ne serai pas là, pendant عندما que je ne serai pas là عندما لا أكون هنا tu seras bien sage et écouteras bien ta grand-mère. Tu seras سوف تكون bien sage غادي تكوني بعقلك sage هو شي واحد حكيم غادي تكوني بعقلك ولا دايره زعما عقلك et tu écouteras bien ta grand-mère وتسمعي مزيان جدتك. Catherine s'installe avec ses jouets dans sa chambre. Catherine s'installe avec ses jouets dans sa chambre. Catherine s'installe هنا هي بحال جلسات avec ses jouets dans sa chambre. جلسات في لا شامبر ديالها في البيت ديالها مع لي جوي ديالها مع الالعاب ديالها. Pendant que sa grand-mère tricote. عندما وفي نفس الوقت مالو pendant que sa grand-mère tricote. هو الام وجدتها مالها تريكوت هي بحال تنقولوا تتخيط. Il prend sa grande poupée qui dort sagement dans un petit lit. Il prend أخذت sa grande poupée أخذت sa grande poupée دميتها الكبيرة qui dort sagement dans un petit lit. اللي نائمة زعما بعقلها tranquillement dans un petit lit في سريرها الصغير. Mademoiselle ma poupée. Mademoiselle ma poupée. سيدتي الدمية. سيدتي دميتي. Je vais vous habiller. Je vais vous habiller. سوف أقوم بإلباسك. Voyons où je mets votre robe. Voyons où je mets votre robe. هل رأيت أين وضعت لا روب ديالك هي زعما ديك الكسوة ديالك الفستان ديالك. لا فوالا. لا فوالا. ها هو. Oh mais elle est toute chiffonnée. Oh mais elle est toute chiffonnée ولكنه مجعد بحال تنقولوا شنو تنقولوا بالدارجه تنقولوا بحال ما مقادش بحال مقادش مهم بحال مخربق ما مقادش هذيك لا غوب ديالها ما مقاداش سيد غوب. Je vais le repasser. سوف أقوم بإصلاحها. Attendez un peu. انتظري قليلا. Catherine met la robe de sa poupée sur sa petite table et prend son petit fer à repasser. Catherine met la robe. Catherine وضعت la robe الفستان de sa poupée sur sa petite table في ديال الدمية ديالها الفستان ديال الدمية ديالها في فوق طاولتها الصغيرة. Et prend son deux petits fers à repasser. وأخذت fer à repasser هو هذاك المصلوح بالدارجة هو المصلوح. Catherine s'applique mais il n'est pas satisfaite. Catherine بدات تطبق بهذاك المصلوح باش تصلح زعما هذاك الكسوة mais elle n'est pas satisfaite ولكن ما بحال ما قنعهاش داك الشيء اللي تتصاوب. Les plis de la robe ne s'en vont pas. Les plis de la robe ne s'en vont pas.
لي بلي الجوانب ديال هذيك لا روب ما مقادين ما تقادو ما والو. Ce petit fer à repasser n'est pas assez lourd. Ce petit fer à repasser n'est pas assez lourd. اسي لود هاد الفيغ ا روباسي هاد زعما هاد المصلوح ما مزيانش ما خدامش مزيان. Et puis il ne chauffe pas comme celui de maman. Et puis il ne chauffe pas comme celui de maman. ما تيصلحش كبحال ديال ماما. Ce n'est pas qu'un jouet. Ce n'est qu'un jouet. إنه فقط لعبة. Catherine a bien envie d'aller repasser avec le fer électrique de sa maman. كاترين عندها رغبة أنها تذهب تصلح بهذاك المصلوح ديال ماماها. Bien sûr c'est défendu. Bien sûr c'est défendu. بطبيعة الحال إنه ممنوع. Mais ses grands-mères ne le voient pas. Mais ses grands-mères ne le voient pas. ولكن جدتها لن تراها. Personne ne le saura. لا شخص سيكون هناك. Et justement grand-mère s'est endormie sur son tricot. Et justement grand-mère s'est endormie sur son tricot. وجدتها بحال تنقولوا بقات تتخيط دايها الناس في داك التريكو اللي تتخيط. Catherine prend la robe de sa poupée et s'en va. Catherine أخذت لا روب ديالاش ديال الدمية ديالها وذهبت sur la pointe des pieds على رؤوس الأقدام ديالها. نتوما تتشوفوا في الصورة على رؤوس زعما الأقدام ديالها هي واخدة الكسوة وذاهبة على رؤوس الأقدام. وهذا هو اللي تنقولوا له فيغ ا روباسي. هو هذا شفتوه ها هو. غادي نكملو sur la pointe des pieds dans la lingerie. dans la lingerie. lingerie هو البلاصة فين تيكون عندنا التصبيط. le fer de maman est là. le fer de maman est là. ها هو le fer est là هنا tout prêt جاهز sur la table. كل شيء جاهز على الطاولة. il n'y a qu'à le brancher. بحال الحاجة اللي بقات خاصة هي أنني نبرونشي في الضو. سي فيت في بالخف زعما خف بسرعة سوف أقوم بذلك. كاترين مونت sur une chaise pour repasser. كاترين صعدت فوق كرسي باش تصلح هذاك حيت هي قصيرة باقا صغيرة. car elle n'est pas assez grande حيت لأنها صغيرة. sur la table. Il trouve 3 ou 4 mouchoirs que sa maman n'est pas le temps de repasser. sur la table فوق الطاولة وجدت 3 أو 4 مناديل والأم ديالها باقا ما صلحاتهمش. pauvre maman مسكينة أمي. il a trop de travail عندها خدمة بزاف. bien Catherine validé. Catherine أنا غادي نعاونها. il va repasser tous ces mouchoirs. سوف أقوم بإصلاح جميع المناديل. quand maman sera contente d'avoir une si bonne petite fille. quand maman sera contente d'avoir une si bonne petite fille. وسوف تكون أمي سعيدة لأنها وجدتني لكي أساعدها. فوالا كانت هذه الاستوار ديال اليوم. غادي نحاول نقراها بالفرنسيه باش تشوفوا الطريقه ديال النطق ديال الكلمات. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا دوك الكلمات اللي درنا التراديكسيون ديالهم. كاترين نبداو. لي مالور دون بيتيت ميناجير. Catherine est une petite fille de 6 ans. Il est bien mignon, mais il voudrait déjà faire tout ce que fait sa maman. Et quelquefois, il fait des bêtises. Catherine, je vais chez le coiffeur pendant que je ne serai pas là. Tu seras bien sage et tu écouteras bien ta grand-mère. Catherine s'installe avec ses jouets dans sa chambre pendant que sa grand-mère tricote. Et elle prend sa grande poupée qui dort sagement dans un petit lit. Mademoiselle ma poupée, je vais vous habiller. Voyons où je mets votre robe. Ah, la voilà. Oh, mais elle est toute chiffonnée. Cette robe, je vais le repasser. Je vais la repasser. Attendez un peu. Catherine met la robe de sa poupée sur sa petite table et prend son tout petit fer à repasser. Catherine s'applique, mais il n'est pas satisfaite. Les plis de la robe ne s'en vont pas. Ce petit fer à repasser n'est pas assez lourd. Et puis, il ne chauffe pas comme celui de maman. Ce n'est qu'un jouet. Catherine a bien envie d'aller repasser avec le fer électrique de sa maman. Bien sûr, c'est défendu, mais ses grands-mères ne le voient pas. Personne ne le saura. Et justement, grand-mère s'est endormie sur son tricot. Catherine prend la robe de sa poupée et s'en va, sur la pointe des pieds, dans la lingerie. Le fer de maman est là, tout petit sur la table. Il n'y a
qu'à le brancher. C'est vite fait. Catherine monte sur une chaise pour repasser car il n'est pas assez grand. Sur la table, il trouve 3 ou 4 mouchoirs que sa maman n'a pas eu le temps de repasser. Pauvre maman, il a trop de travail. Ah bien, Catherine va l'aider. Il va repasser tous ses mouchoirs. Comme maman sera contente d'avoir une si bonne petite fille. فوالا كانت هذه القصه ديال اليوم اسويفر زعما تتبع باقا الكماله ديالها. تنتمنى انها تعجبكم هذه البارتي الاولى. في امل اللقاء بكم في دوطخ فيديو ان شاء الله ودوطخ هيستوار باش نكملوا ان شاء الله لي زوطخ هيستوار ونكملوا هكا لابروتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. كان معكم ايمن زنيتي. السلام عليكم.